भक्त भाव को वर्ग भक्त भाव को वर्ग सर्वादौ आज्ञा प्राप्त स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेवंकर श्री चरण वंदन करी पीठाधीश्वर हिला पीठाधीश्वरी अधीश्वरी समस्त देवादेवींकर पद प्रांतर ध्यान रखी पवित्रमय महापुरुष श्री श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंते पवित्रमय नाम संकीर्तन दरबार उपस्थित थिबा मोर सभा सामत एवं गुरुकल्प तत्सहित उत्कलीय कल्याणमयी आनंदमयी स्नेहार्द भाव प्रदानकारिणी पुराण दर्शिनी हरिरस पिपासिनी समस्त माँ भौणी मानकर कल्याण को भिक्षा करी आज्ञा संकीर्तन गोस्वामी मानकर सहचर्य रे बाबा बाबा ये दीन अकिंचन तार करचण को एकत्र करी आज्ञा पवित्र संस्कृत संपन्न पल्ली बास मागुरा गामरे ए दीन अकिंचन भगवत के सामना रे वासुदेव के सामना रे सम्मुखीन होई तार करचरण को एकत्र करी शरणापन्न होई कौन पाए आज्ञा बैराग सतक कविराजा भर्तृहरि तांकरी सूचना क्रमे से कौन सूचना देला गया कहले एकपि कृष्ण स्वीकृति प्रणम्य दशाश्वमेध नहिरि यज्ञ तुल्य दशाश्वमेध पुनरपि जन्म कृष्ण प्रणमिं न पुनर्भवाय रंको आज्ञा मधु बाबू राजा भर्तृहरि समग्र विश्ववासी की गोटे सूचना कौन से सूचना देला गया कहले एकपि कृष्ण स्वीकृति प्रणम्य हाथ जोड़ी प्रार्थना करिवार अभिनय करिले हेला गोटिए थर आज्ञा कृष्ण बोली कहि दियो केही जने प्रश्न करंती कोन मिलिबो कौन से आज्ञा मिलिबो कृष्ण बोली कहिले स्वीकृति प्रणम्य कौन स्वीकृति हबो गोटिए थर कृष्ण कहले जति की स्वीकृति प्राप्त हेबो कवि कहले दशाश्वमेध नहिरि यज्ञ तुल्य दान पुण्य दश दशटा यज्ञ करी तीर्थ यात्रा करी धर्म कर्म रे लिप्त रहिले भी हेला गोटिए थर भगवान कृष्ण नाम संगे तुलना हबनी समान हबना आज्ञा माने कृष्ण नाम सहित जते यज्ञ दान पुण्य तीर्थ व्रत करिवो जते की वैराग सतक कविराज भर्तृहरि हमको कहिले आमे सेति की कथा कहिबा बाबा से कहिले दान पुण्य यज्ञ तीर्थ व्रत समान हबनी भगवान को गोटिए थर नाम रे आज्ञा या माने कोन दान यज्ञ तीर्थ व्रत रे किछि नाही से कोन से कथा लिखिलानी आ कोन द्वितीय पदर कहले दशाश्वमेध पुनरपि जन्म किछि नाही आ कोन छै या अनेक जन्म तप फले जात मानव मही तळे हाथी माकड़ गाई गोरु मेंढी छेली घुसुरी पर्यंत किए कीर्तन करूछंती हेला बाप मांकर सेवा एमिति वस्त्र परिधान करूछंती किए नाय लंगड़ा कौन खाइबे कौन पीबे दिन कौन राति कौन से माने जानंती नाय सेगुडा को पशु कहंती मनुष्य को पशु कहा जाए नाय आज्ञा मनुष्य दुर्लभ अनेक जन्म तप फले जात मानव मही तळे अनेक जन्म तपस्या करी तीर्थ यात्रा करी यज्ञ यज्ञादि कार्य रे जोग देइथिबा सर्वशेष रे तते मनुष्य जन्मटिए मिली छी आज्ञा मिली छी जदि मनुष्य जन्म पाई भगवान कर नाम को तुंड रे न नेबे बाबा पुणी दान पुण्य यज्ञ तीर्थ व्रत रे जोग दबो आज्ञा कोन हेबो दीटा कथा आज्ञा भगवान कृष्णकर नाम रे जोग देले हेला स्वीकृति प्राप्त बाबा एबे भी बुझी दशाश्वमेध नहिरि यज्ञ तुल्य यज्ञ दान पुण्य नाम संगे समान हबो नाय जदि तमे नाम यज्ञ तीर्थ व्रत रे जोग देलो तमे आउ थरे मनीष जन्म आज्ञा सेति भाई आज्ञा प्रतिगार आज्ञा नाम यज्ञ होम आज्ञा प्रबल मात्रा रे चली कारण से चिंता करिसंती ये जन्म रे आमे जहा किछि बाकी रखिछु आउ थरे भगवान करो
कृपारु जदि एमे मानव जन्म नेउ ताले सब काम आमे पूर्ण करू जदि तू आउ थरे जन्म नेबू ताले यज्ञ दान पुण्य तीर्थ व्रत रे जोग दिए हे जदि तू आउ मते जन्म नेबू नाउ ताले कोन करबी दशासन दि पुनरपि जन्म कृष्ण प्रणमी न पुनर्भवाय भगवानकर नाम रे आ पुनर्बार भव संसार को आसीबू ना हे मधु भाई सारे कहले भगवान को नाम नबा आउ ये जोनी जन्म हमकु लागिवो ना जोनी जन्म रे आ पड़िबू ना हम चैतन्य कीर्तन करी करी नदियरु आसीले श्रीक्षेत्र रे पहुंची आज्ञा हजार हजार भक्त कहले केड़े सुंदरिया 24 वर्षर युवकर बाबा जी आसी कृष्ण कृष्ण राधा 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 बाबा हे माने पड़ियो रे अरे आसीले जगन्नाथଙ୍କ पाखरे पहुंचिला बेलकू हेला हिंदू कोन मुसलमान कोन पछे पछे धाई छथि जगन्नाथଙ୍କ मंदिर रे पहुंची गले आज्ञा हेला समस्त साधु संत ज्ञानी गुणी पछरे धाइले चैतन्य महाप्रभु कुआर हजि गले ताकर आ चिन्ह वर्ण मिलिला नाही 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 तू मरी गले तोर 6 खंड काठ पुत्र नाती भाई बंधु माने अग्नि संयोग करिवे हे पोड़ी जली पाउंस हेई आज्ञा जो ना पचालेनी मो मां मानक पई नाम तो कथा पड़ी छी हां एठी बुझी नेले बुझी जो कथा आज्ञा एठी कवि कहिले हां हां पुओ जदि तू निर्वाण पाइबो आ पुनर्बार जन्म नेबुन से स्थानटा कोठे कोठे आज्ञा भगवत गीता हां आज्ञा कहले नत त भासयते सूर्य न शशांक न पावक तत तु अनन्य वर्तन्ते धाम परम मम भाई नामर कुआरे केते स्नेह श्रद्धा में गुड़िकी रहीचु कि निर्बोध अधमर दुई पद कथा कोन सुनिया पई हाट बस्तु पळै आछंती आज्ञा आज्ञा कोठी की गले पळै आछंती कोन हौ हौ सेई विश्वचिंतामणि नारायण तांकर चला पथर सदा बेले पुष्पवृष्टि करि आज्ञा सेम आज्ञा सुस्थ रखिदांतु सेम कीर्तन देखा ये रंक आज्ञा बैराग सतक कविराज भर्तृहरि कहले जदि कृष्ण भगवान नाम नारायण नाम तू उच्चारण करिबू बाबा आउ पुनर्बार जन्म नाही 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 काई एकदा कहली कोन भाई नाम चैतन्य महाप्रभु आसिले नदियारु श्रीक्षेत्र को हेला जगन्नाथ को दर्शन करिला बेले हेला कुआडे से रूप लीन ही गला हां हां चिन्ह मिलिलानी समस्त कहले कि गले कुआडे हे हे गले कुआडे बाबा आस्तिले कुआडे गले आउ मिलिलानी से रूप आगे हां 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 तू मरी जिबु पोड़ा हबु आज्ञा मु मरी जिबि पोड़ा हेबि पोड़ा हबा कि कोठी सढ़ी जिया मरी कि पोचा सढ़ा कि भालू मांकड़ हाथी चकटारे जिबा कहि होबनी कि आज्ञा बाघ सिंह हमकु खाई जिबे हां 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 कहि होबनी कि आज्ञा पोचा सढ़ा हबा हां ठीक अछि नाही आज्ञा तू मरिबु पोड़ा हबु कि न हां हां मु मरिबि पोड़ा हेबि कि न बाबा मु मरिला बेले मते बाघ खाइबो कि कोठी पोचा सढ़ा हे जिबि नर्दमारे पड़ी के कहबो ठीक अछि नाही आज्ञा ये कथा ठीक नाही हां किंतु मरिबाटा ठीक हां मृत्यु सत्य मूलम देह मिथ्या गुण विगुण मपि काम्य कर्माणि मिथ्या हेला तारागारोपि मिथ्या सहज सुता सुत काल कामोपि मिथ्या सप्तम राशि मिथ्या गगन सुरतरु शैल दिगिपाल मिथ्या सर्व संसार मिथ्या नवजल तनु कृष्ण में कोपि सत्य भगवान कर नाम सत्य ता संगे मरण भी सत्य सत्य यही मंच ऊपर केडे केडे गायक गलेनी आज्ञा आनंद सारे गलानी हमर मदन मोहन गले भागवत प्रधान गले हम बापा कहूतले उदयनाथ पृष्टि गले हां हे आज्ञा एटु गोपी आस्तिले सिए गले जोगी सारे अछंती दुख दुख होउछंती बुढा हां से जिबे आगु तू कोन जीवनु आज्ञा से कथा कहली बा अरे सिए आसिकिरी गलेनी आज्ञा तू आसिछु जीवु आज्ञा गायक जिबे पालिया बायक जिबेनी पालिया जाई जाई करी एबे गोटिए गोटिए पालिया अछ हां हां अरे गोटिए गायक बोलिले 10 20 जण पाली धरंती आज्ञा सब पालिया मरी मरी करी एबे गोटिए गोटिए बंची जो मते टिके कहिबा को दिए आज्ञा आगो को कथा बढ़ाना ना तमे जेतिकी संख्या रे मरुच हम गायक सेते मरु ना नाही गायक कोन एते बहलिया अछंती जेते गायक मरि छंती आज्ञा से माने मरण रे जानती ना आ कोन हिंदी कोन आ कोन हिंदी आज्ञा मरंतीनी से माने आ कोन हंती से माने बंची करी रहंती माने बचंती गोटिए पद बोली दउची हां बोलनादी कहले कवि कलाकार भगत हां देश सेवक जारी सेवक जारी से सेवक देश सेवक जारी
କବି ଆଜ୍ଞା କଳାକାର କଳାକାର ଭକତ ଭକତ ଦେଶ ସେବକ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ମରନ୍ତି ହଁ ହଁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମରିନାହାନ୍ତି ଅମର ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ପାଲା ଗାୟକ ଲୋକନାଥ କରେ ଏମାନେ ମରିଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଥା ଏ ସମାଜରେ ପଡୁଛି ବାବା ଦେଶ ସେବକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛକ ଆମେ ସୁବାସ ବୋଷ ଆଜ୍ଞା ଛକରୁ ଆମେ ଆସୁ ସୁବାସ ବୋଷ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏମିତି ଦେଶ ସେବକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମରିଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନାଁ ନାଁ ଅଛି ଅଛି ଆଉ କବି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଠାରୁ ବିଲୋମଙ୍ଗଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର ଏଇଠି ସାନ ପଦର ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଗଲେଣି ସେ ମଲେଣି କିନ୍ତୁ ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆଉ କଳାକାର ତ କଳାକାର ହଁ ଆରେ ଗାୟକ ଯେତେ ଜଣ ମରିଯିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ଆମେ କଣ ଧଳାକାର ଆରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହାଟପାଟଣା ଗ୍ରାମ ପୁରୀ ନିକଟରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତୋ କଥା କିଏ କହିବ କହ ଆଉ କଣ ମୋ କଥା ନ କହନ୍ତୁ କହିବେ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପାଳି ଆସିଥିଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲା ତୁ ଯଦି ନଡିଆ ତେଲ ହଳଦୀ ଗିନା ଗୀତ ବୋଲିବୁ କେଜାଣି ତୋ ନାଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ସେଗୁଡାକ ହବ ତୁ ଯଦି ଗୀତର ପାଳି ଧରିବୁ ତୋ ନାଁ କେହି ଜାଣିବେ ହଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାବଧାନ ହେଇକି ବସ୍ ଟିକେ ମୁଁ 30 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଗାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଗାଇବି 3 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 15 ମୁଁ ଘଣ୍ଟା 30 ଘଣ୍ଟା ଗାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରିଛି ଆଉ 30 ଘଣ୍ଟାକୁ ଦିନ ଅଛି ଟି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆଶାଟା କେତେ ଆଉ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ 30 ଘଣ୍ଟା କରିବେ ଦେଖ କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ ବା 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 ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଶବ ମିଳିଲାନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ନତତ ଭାସୟତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କର ପାବକ ଯତଗତ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ତଧାମ ପରମଂ ମମଃ ଯୋଉ ଧାମକୁ ପରମ ଧାମ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ ରୂପ ମିଳିଲାନି ବାବା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ରୂପ ମିଳିଲାନି ହେଲା ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ହଜିଗଲେ ହେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ରୂପ ନେଲେ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ ନେଇ ହେ ସିଏ ହଉଛି ନିର୍ବାଣ 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 ଦେଖୁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ହଁ ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରିୟା ହଁ ଶ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ ହଁ କଲେ ଆଉ ତା ପୂଜାରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା ହରେ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡା ଲୁଣିର ଦଇନି ଲୁଣିର ଦଇନି ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା ଆହା ବଳିଲା ଶରଧା ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତ ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭାରେ ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏ ଚଟି ବହି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଶ୍ରିୟା ନାମକ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ମାଣବସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ହଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଅନେକ ମା ମାନେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଡାକଟା ମା କାନରେ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ତା ଡାକିବା ଠିକ ହେଲା ହଁ, ହଁ। ତା ପୂଜାଟା ଠିକ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମା କୁ ନେଇଗଲା କିଣିକି ବାବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ଶୋଭା ପାଉଛି ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମତେ ବେଳ ନାହିଁ ତୁରି ଭଳିଆ କେତେ ମା ଡାକିଲେନି ହଁ 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 ତତେ ଦେଇ ଦେବି ମୋର ମୁଁ ପଳେଇବି ହେଲେ ମା ଦବୁ ତ ଦେବି ନାଇଁ ତୁ ମାଗିଲେ ଦେବି ତାହେଲେ ଦେ ମା ମୁଁ ମାଗୁଛି ଦେ କଣ ମାଗିଲେ ଶୁଣ ତାହେଲେ ମା କହିଲେ ଗୋଗ ଠାକୁ ଦେବୁ ମାଲୋ ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଇ ଲକ୍ଷେ ପଦମ ଗାଇ ଗୁରେ ରସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାତ ତୁହି ଦେବୁ ମାତ ତୁହି ମୁଁ କଣ ଏଇ କଥା ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛି ନା ଇଏ ହଉଛି ମନ ଚୈତନ୍ୟ ହଁ ହଁ ନାମରେ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖ ବା 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 ସେଦିନ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗିଲା ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବୁ ମାର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଇ ଗାଇ ଗାଈ ମାଗିଥିଲେ ମା ହଁ ହଁ କଣ ମାଗିଲେ ଗାଇ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଇ କୋଟି କୋଟି ହଁ ହଁ କେତେ କୋଟି ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ହବ ବା ବା କେତେ ଲକ୍ଷ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ କୋଟି ହବ ହଁ ହଁ କେତେ ହଜାର ମିଶିଲେ କେତେ ଲକ୍ଷ ହବ ହଁ ହଁ କେତେ ଶହ ମିଶିଲେ କେତେ ହଜାର ହବ ଆଜ୍ଞା ସତ ତ ଆଉ
କହିଲେ ମା ହଁ ମତେ କୋଟି କୋଟି ଗାଈ ଦବୁ ବାବା କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ଭାଇ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗିଦେଲେ କଣ ସେଟା କହିଲେ ମା ହଁ କହିଲେ ଚାରି ଯୁগে ବସିବି ମୋର ବର ପାଇ ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ବର ପାଇ ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ହୋଇଲ କି ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତୁ ବାଇଆଣୀ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବର ତତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ମୋର ବର ନାହିଁ ନା କହିଲେ ଚାରି ଯୁଗରେ ତୁ ଅମର ବର ପାଇବୁ ହେ ନା ତତେ ଧନ ଦୌଲତ ସୁନା ବାଇ କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ କୋଟି କୋଟି ଗାଈ ଦେବି ସବୁ ଦେବି ଏ ସମସ୍ତ ବର ତତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ ହେଲା ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ଏଇଠି ମାଗି କଣ ମାଗିଲି କହିଲେ ମା ହେଲା ଯଦି ଅମର ବର ନ ଦବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ବର ଦବୁ ଗୋବର ଦିଏ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଲେ ହେଲା କଣ ମାଗିଲି କହିଲେ ଦେଖେ ହଁ ଯଦି ତୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ବାସ୍ ଆଉ ନେଇଯା ହଁ 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 ଦେଲେ କଣ ଦେ ମା। ନା ଏ ସମସ୍ତ ବର ତତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ ଦେଇ ତ ପାରଇ ତତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ ଏ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ଏବେ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଜିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜିବୁ ଏବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପିଞ୍ଜରେ ପଶେବ ପିଞ୍ଜରେ ପଶେବ ଏବେ ପିଞ୍ଜରେ ପଶେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ ବର ଦେଲେ ହେଲା ଶେଷ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପିଞ୍ଜରୀ ଭିତରେ ଭଗବତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପିଞ୍ଜରୀ ଭିତରେ ପଶିବେ ହଁ 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 ଚୈତନ୍ୟ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପିଞ୍ଜରୀରେ ପଶିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲେନି ହଁ ସତ ତ ତମେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ପରି ହବ ତ ହୁଅ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପରି ହବ ତ ହ ଯଦି ନାମ ଧରିବୁ ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ବା 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 ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ ହଁ ହଁ ଯଦି ନାମ ଧରିବୁ ହେଲା ଯେମିତି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ବା 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 କହିଲେ ଅନ୍ତ କାଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପିଞ୍ଜରୀରେ ପଶିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ନାମରେ ନାହିଁ ନା ହଁ ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ନିକଟ ହେଲା ସାନ ପଦ ଆଜ୍ଞା ମନବୋଧ ଚଉତିସା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଛାର ଦେ ହକୁ ମନରେ କର ତୁ ସଜ ଆରେ ଛାର ଦେହକୁ ମନରେ କର ତୁ ସଜ ଛନ୍ଦ ପଟ ତେଜି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଛନ୍ଦକ ପଟ ତେଜି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ମନବୋଧ ଚଉତିସା ଗଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଲେ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଭଜ ବାବା ଜଗତର ସବୁ ମିଛ ହେଲା ମରଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନାମ ସତ୍ୟ ସବୁଟି ମିଛ ହରି ନାମଟି ସତ୍ୟ ସବୁଟେ ମିଛ ହରି ନାମଟି ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦିଅ ତୁ ତୁ ଚିତ୍ତରେ ଦିଅ ତୁ ଚିତ୍ତ ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁ ମିଛ ହେଲା ହରିନାମ ସତ୍ୟ ବାବା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମୋ ନାମ କରୁଥିଲେ ଲୟ ହଁ କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାପ ପାପ କ୍ଷୟ। କ୍ଷୟ ନାମ ଘୋଷିଲେ ହୁଏ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ହରଇ ରୋଗ ଶୋକ ଆଦି ତୁଳସୀ ଦାସ କହନ୍ତି କଣ କହିଲେ ହଁ